嗨，大家好，我是 Fiona，我是 Luis。今天我们带大家看一下我们赛的最新进度。Let's go！ 今天是我们厨工安装的第一天，这些厨的大概的造型，工厂已经做好了。你可以看到我们用的板都是ECO板，3层木，我们中间用的胶也全部是用的ECO胶。等一下师傅安装好以后，会现场进行粘它的外面的 laminate。 Okay, let me bring you guys around. Let's go. Okay, so today we are doing carpentry installation. So as you can see here, so all of these right will be installed by our carpenter shortly. 厨房的厨是我们上厨第一天首先要做的部分。为了不耽误整个装修的进度，厨房的厨上好以后，我们的师傅要根据屋主买的炉灶的尺寸现场开动。Okay, so as you can see here, the master bedroom. So our handsome carpenters are in the midst of installing right now.